Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Shalom, pada sedang kita pada pagi hari ini. Ya, kita mari sama-sama kita lambaikan tangan kita. Ya, terima kasih. Ya Bapak Ibu, ayo sebelumnya yang mungkin yang duduk di belakang kita bisa maju ke depan. Kita isi dulu bangku kosong yang ada di depan kita. Ya, semuanya kita maju dulu ke depan. Ya baik. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ada pagi hari ini Tuhan, semua atas kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati di Tuhan. Kami datang mau memuji bersorak-sorai nama-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Tuhan, kau memberkati setiap kami Tuhan, kebukaan kami hati Tuhan yang mau mendengarkan Tuhan firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Kita sudah akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati ibadah ini pada awal pertengahan akhirnya. Dan Tuhan, kau memberkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sedang berjalan di tempat ini Tuhan. Tibakan mereka dan selamat ke tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan yang kami siap untuk memuji dan bersorak pada nama. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian bagi Tuhan kita. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tegang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku.
siap untuk itu sama-sama kita katakan. Siap untuk menari bagi Tuhan kita. Siap untuk bersorak bagi Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama menari bagi nama Tuhan kita. Kita datang memuji Tuhan kita.
Namun dengan suaranya tetap ku percaya saja masa depanmu dalam tanganku. Berjalan Tuhan, pelindungnya Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih sayang Tuhan, kasih sayang Tuhan, kasih sayang Tuhan selamanya. Kasih sayang Tuhan selamanya. Kasih sayang Tuhan selamanya. Bapak bisa berkembali. Pada saat ini kita akan masuk kembali ke dalam hadirat Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebenarnya Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Kau selalu kami percaya Tuhan. Bapak Ibu semua kita akan menjadi
Bila ku hidup secara benar-mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku merasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kerangan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa-Mu balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mengerti pada-Mu Tuhanku. Dengan apa-Mu balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mengerti pada-Mu Tuhanku. Dengan apa-Mu balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mengerti pada-Mu Tuhanku. Ku mengerti pada-Mu Tuhanku. Ku mengerti pada-Mu Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada lain, hanya Engkau satu-satunya. Yang kami panggil Elohim Yakub. Kami persembahkan syukur kami kehadapan hadirat-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami boleh berada di dalam ruangan ini, Tuhan yang memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Tuhan yang mengaruniakan kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami boleh menjadi suatu persembahan berupa upaya yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami juga akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami, bukan suara manusia yang kami dengar, tapi suara daripada Engkau. Masyarakat ke dalam tangan-Mu dengan hamba yang tidak ada apa-apa, hanya merupakan satu saluran untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami semua jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu, kami akan pulang dengan membawa berkat yang hebat. Terima kasih Bapa, dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Ya, bisa dilewati bersama dengan Tuhan ya. Haleluya. Kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan sampai saat ini, kita bersyukur ya, karena banyak orang yang ada di rumah sakit ya, tidak berdaya. Kalau kita ke rumah sakit, kita baru merasakan bagaimana ya, kita sehat itu luar biasa ya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab itulah kesehatan kita waktu kita sehat kita mau untuk melayani pekerjaan. 健康不是相对的比较，而是让我健康让你看怎么解释。 Ya. Pada pagi hari ini tema khotbah kita adalah apakah keselamatan bisa hilang? 今天呢，爱会嘅下天就是啊，其实地球变无个， Barusan kita memperingati hari Paskah, ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 咱顶个时间baru庆祝复活节哦，加受难节。 Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, kita tahu kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. 耶稣死时间三年后，伊就活起来了，40天伊就去到天堂。 Tetapi sebelum Tuhan Yesus naik surga, itu ada pesan-pesan, pesannya untuk murid-muridnya. 但是伊未去到天堂时间，伊有交代甲伊门徒。 Pesan-pesan terakhir itu adalah pesan-pesan yang sangat amat penting sekali. 伊个交代呢，甲伊门徒呢，就是上好重要嘅交代。 Dan kita akan lihat pesannya di dalam Matius pasal 28咱会睇伊个交代是什么嘅吼？马太福音28 ayat yang ke-19 dan 20. 19 20。 Matius 28 ayat 19 demikian bunyinya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. 耶稣嘅交代是什么嘅呢？伊嘅交代就是讲，为了你看你人哋去，你人哋做国家就是做我嘅门徒，你人哋嘅洗礼，你洗礼阿爸天父嘅名，叫人嘅圣灵，那你人爱教你人做你不做出来，全部已经我交代你人，请教你人做嘅，我哋你哋爱知，我教你人同在，永固到永生。 Ini adalah amanat agung, kita tahu semua. Amanat agung. 这就是叫做amanat agung，是耶稣交代嘅。 Di dalam amanat agung ini kita dapat melihat ada dua perintah Tuhan yang begitu penting ya, dan begitu tegas. 那这耶稣交代嘅话有两事哈，真正一个人警告人嘅。 Yang pertama adalah pergilah, jadikan segala bangsa itu menjadi muridku. 第二呢，就是爱去来做国家全部都嚟做我嘅门徒。 Itu adalah memberitakan Injil, 安尼意思就是爱传到memenangkan jiwa-jiwa 爱叫人嘅命， supaya 百姓， orang percaya kepada Tuhan. 佢能相信嘅耶稣。 Dan perintah yang kedua, ini 但第二 perintah, 嘅警告，伊叫人做嘅， ini perintah. Ya. 这是警告哦。 Perintah yang kedua adalah ajarlah mereka ya, apa yang telah kuperintahkan kepadamu. 爱教伊人让我警告你人做唔做嘅。 Kita memenangkan jiwa, memberitakan Injil, ya. 咱叫人命個得救嚟回傳福音， Tidak cukup sampai di situ saja. 無講呢個呢， Tuhan
Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu harus diajar. 耶稣会知你就会去改啦。 Sebab itu Tuhan Yesus perintahkan, ajarlah mereka apa yang aku perintahkan kepadamu. 所以耶稣就叫改人，我叫你改嘅。 Orang-orang percaya itu harus belajar. 相信咱咧就是爱学， Belajar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. 你就爱学，就主嘅聖經嘅話， Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen. 唔是得咱意思做只大人。 Kita tidak mau menjadi orang Kristen atau umat Tuhan Kristen yang cuma ke gereja seminggu sekali 咱 saja. 咱唔是得愛做只大人，而是做主嘅囝，一禮拜一拜來加燈嘅。 Pokoknya gua udah相信 Yesus, gua baik ke gereja, gua udah percaya Yesus, gua hari Minggu ke gereja itu cukup. Kita tidak bisa bilang kita orang Kristen tiap minggu ke gereja, dia undang datang anu kan kau dia. Nggak perlu repot-repot yang lain. Minta boleh nggak boleh cuma minta jadi lah. Nggak perlu lagi yang membaca Alkitab, nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi yang lain-lain. 不是有他下天了，不是的祷告了，不是有做什么事开了。 Pokoknya 1 minggu sekali gua datang ke gereja cukup. 但是哎，我要经过一禮拜一拜來加燈搞了。 Dan itu saya rasa tidak ada di sini. Ya, Bapak sudah cerita sepuluh anak. Lalu dengan harapan Tuhan memberkati usahanya, keluarganya sehat-sehat, usahanya maju. Dia cái hy vọng chủ cho họ cái sinh lý, chủ cho họ cái khẩu. Lalu kalau mati masuk surga. Dia sini, dia si ke 天堂。 Saya selalu menganjurkan, ya, 我的拜的是apa yang tak boleh namanya. kita ini harus belajar melalui sekarang itu teknologi tersedia banyak sekali ya, video ya, ada di YouTube firman Tuhan, khotbah-khotbah ya, pengajaran-pengajaran itu banyak sekali. 這種係才華，這種係時間是真正進步了。那香港來 YouTube 那地方有講道嘛，牧師咯講道。 Kalau kita hanya di gereja seminggu sekali itu nggak cukup. 那是咱到來加燈嚟就嚟拜拜先是對頭， Kita nggak kuat. 咱無啦， Kita tak tahu kebenaran firman Tuhan. 咱未正式會知出嚟聖經。 Kita akan membuka lagi di dalam Lukas. 咱嚟睇個路加福音 Pasal yang ke-13 路加福音13 ayat yang ke-22 第2節， dan sampai 24 ya, kita baca. 2節到24。 Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat." 有耶穌就聽伊傳詞句個詞個詞句個詞句，那這個弟兄個這個弟兄所教解人，了伊就是解人所行到耶路撒冷，了有一個人就解答，主啊，這些是安尼淡薄嘅咩得救？耶穌來應伊，伊答。 你得拍拼，為針對這個我哋真正白問，因為我甲你人來答，真濟人來拍拼，就埃及，但是伊人袂當入
masuk ke dalam kerajaan surga itu nggak bisa pakai usaha, tapi berjuang. Berusaha dan berjuang itu beda. 咱爱入去天堂内门吼，咱就是爱拍拼，拍拼甲经验吼是无一样吼。 Kalau berjuang itu membutuhkan pengorbanan yang besar. 若是拍拼呢，需要咱爱帮真正做嘅事， Tapi kalau berusaha tidak. 但是爱经验呢是袂。 Saya ada dengar sebuah khotbah di YouTube. Ya. 我有听一个讲道嘛，YouTube， Hamba Tuhan itu mengatakan 这个牧师来答， cukup dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tuh akan diselamatkan. 你若是爱承认耶稣是你人来主，你人就是得救。 Dia mengatakan jadi orang Kristen itu simple, 伊来做食解，咱其实是简单， mudah. 乖乖呢。 Jangan mempersulit orang untuk masuk ke dalam surga. 卖做人较口来爱入去天堂的门， Saya dengar itu saya geram. 我听了真正白痴。 Karena Tuhan Yesus katakan untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu kita harus berjuang seperti masuk ke dalam pintu yang sempit. 因为耶稣来到台里，耶稣来达成呢，爱个入去天堂的门呢，咱就是爱拍拼经过这真正爱的门。 Kesulitan untuk masuk itu seperti apa? Alkitab menggambarkan seperti unta yang masuk ke dalam lubang jarum. 伊做咩个叫做较苦呢？嘅拍拼，就是好像一个路途啊，往大路途嘅办法。让路途爱去帮这将改汤悠悠的汤。 Jadi tidak sesimpel atau semudah yang kita pikirkan. 但是其实无让咱喜欢的办的简简单单。 Di dalam Efesus pasal 2 ya. 那Efesus来讲，第几个？ Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. 因为主嘅恩典呢，乃得救你人的信心， Dan bukan dengan perbuatan. 唔是经过你人所做， Cukup dengan iman. 爱到经过你人的信心， Cukup mengaku Yesus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. 爱到你到相信呀，耶稣就是得救嘅主， Cukup mengaku dengan mulut, 爱承认你人的嘴， maka kamu akan selamat. 那咱安尼看你人就得救。 Saudara, iman di sini dikatakan yang menyelamatkan itu benar. 弟兄姐妹，这来的信心不变得救不呀，对吧？ Tapi pada waktu Paulus menulis surat ini kepada Efesus itu, iman orang Efesus itu kayak apa? 但是保罗来写这圣经这Efesus的人民呢，Efesus人民到伊人的信心是做什么？ Iman orang-orang waktu itu di Roma itu gimana? 伊人的信心在罗马那到是做什么？ Tidak sama dengan orang-orang Indonesia atau Tanjung Pinang punya iman. 伊人的信心在这个边，跟那印尼人的信心。 Mereka mau menjadi orang Kristen, ya. Mereka itu harus mempertaruhkan, ya, kekayaan mereka akan dirampas. 伊人爱做一个信主的人呢，伊人就是来就是贴确定伊人的财产，因为伊人的财产呢，有变可能缺掉。 Bahkan sampai mereka itu bisa dibunuh. 经过安尼看，不伊人会点人谋杀。 Kita melihat dalam sejarah gereja itu orang Kristen pada waktu itu ya begitu banyak yang mati, ya mereka diadukan dengan singa yang lapar. 咱来睇有早嘅食解咱吼，伊咱嘅信心就认为来弹紧、跳紧紧，伊咱跳来杀死，叫伊人跳来个伊塞来拍小拍， Kaki mereka digergaji. 伊咱嘅脚嘅割掉。 Jadi mereka itu
mempertahankan iman mereka, tetap tidak menyangkal Yesus. 但是伊人定定花紧紧伊人的信心，伊人无反对耶稣。 Itulah iman mereka, 安尼就是伊人的信 bukan 心， iman kayak kita. 唔是人是人的信心。 Jadi iman mereka itu tidak diragukan lagi. Oleh iman mereka akan diselamatkan. 因咱的信心无好记了，因咱的信心真正大个。 Tapi sekarang orang punya iman tidak cukup dengan mulut mengaku aja. 但是这种的咱相信，有该咱来讲，哎呀，相信有信心，用嘴承认就好了。 Pokoknya saya punya iman torak di otak, setuju bahwa Yesus sudah mati bangkit dan untuk saya. 我嘅信心嚟放到脑内底，我相信耶稣死了为主啊。 Saudara, keselamatan itu, ya, keselamatan itu ada syaratnya. 姐妹，这些得救是有伊的条件。 Bukannya kita atau saya mengatakan kita mempersulit orang untuk masuk surga. 唔是單單嚟講你能配是講你能無通透愛進天堂咯。 Waktu Yesus di atas kayu salib kan dikatakan sudah selesai. 耶穌頂到十字架死呢度咩？了了死得了。 Benar, Tuhan Yesus telah menyelesaikan ya semua dosa-dosa kita. 對，耶穌已經可能死得了那個罪。 Alkitab mengatakan lihatlah anak domba itu yang mengangkut atau menghapus dosa-dosa 下 umat 邊嚟 manusia. 下，睇耶穌那個做個要件，讓清掉全部世界嘅罪。 Yesus telah selesai mengerjakan dia punya misi. 耶穌已經做到了，阿爸天父愛你做嘅事。 Tetapi kita yang belum selesai. 但是咱唔家己，咱係阿未死得嘅， Ini masalahnya di sini. 這唔對。 Kematian Tuhan Yesus itu, kematian Yesus tidak otomatis membuat kita menjadi benar. 耶穌死唔是講不讓人為咱對咱。 Sekali lagi saya ulangi, kematian Yesus di atas kayu salib tidak otomatis membuat kita menjadi benar. 耶穌死亡並在而家是唔是講直接嚟為咱做嘅對咱？ Kenapa? 真係呢？ Karena masih ada kodrat dosa dalam diri kita. 因為咱嘅心嚟對，咱嘅生命嚟對，我是有屬做罪。 Apa itu kodrat dosa? 什麼嘅叫做屬做罪呢？ Yang kita wariskan dari nenek moyang, dari bapak ya kita, ya bapak kita wariskan dari engkau kita. 什麼嘅是叫做多年嘅罪呢？多年嘅罪意思就是咱得到我咱祖公阿媽阿公傳落嚟嘅。 Jadi tidak secara otomatis pada saat orang itu dibaptis, lalu otomatis dia bisa jadi benar. 也是唔是講咱死了後最出嚟變做嘅對咱？ Sebab itu, saudara, Tuhan Yesus berkata dengan tegas bahwa harus berjuang. 所以耶穌呢嚟甲咱交代愛拍拼。 Kita harus hati-hati pelayanan kita di gereja, ya, sebagai pelayan, ya. 咱就愛小心，咱若當做學使主嘅人， Kita rajin tiap minggu datang ke gereja. 咱唔過來大家當， Itu tidak merubah karakter saudara. 安尼嘅是無報嘅，咱會人看好。 Karakter saudara tidak bisa dirubah seperti orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang penyakit kanker sembuh, nggak bisa. 咱嘅人看好，唔是單咧偏偏過嘅改變呀，讓前面咱有變退，未見見咱會驚，就病咱會好。 Maksud saya, karakter itu tidak bisa diubah dengan mujizat. 我嘅意思呢，咱嘅人看好，唔是單有變改變經過一個奇妙。 Tetapi karakter itu harus
melalui proses. 但是咱家人看呢，就是爱经过代志，也是当过的， dan membutuhkan perjuangan. 但需要咱来拍拼。 Menjadi orang Kristen itu gak gampang. 所以咱做主的囝呢，做一个咱无遐简单哦。 Karakter itu diubah dalam kehidupan sehari-hari. 咱来看哦，来改变就是经过大志所见的时间。 Bukan seperti orang penyakit kanker sembuh dengan cara mujizat. 伊无他用，咱就咱个来病病癌症，马上好的话，唔是安尼讲。 Melalui kehidupan sehari-hari, Tuhan mengajar kita dan membentuk karakter kita. 但是经过咱生活大志囝的日子，安尼看到主来个教是咱来个教啊。 Dari manusia lama menjadi manusia baru. 往这有的咱变成神啊。 Contohnya, 这个比如， kalau kita bertemu dengan orang yang memusuhi kita, 那是咱相互咱咱系处人， Roh Kudus berkata, 先来打， ampunilah dia. 先来打过年。 Dan kalau kita ketemu setumpuk uang umpamanya 50 juta ya di meja, 也是比如咱有睇到100堆50张做成顶， Roh Kudus berkata, itu bukan milik, jangan mengambil milik orang lain. 因为睇咧呢，圣灵就嚟打，因呢唔是个带买票，唔是个带物件买票。 Jadi dari kehidupan sehari-hari karakter kita itu dibangun dan dibentuk. 睇到全年会咯，咱们经过大志过时间是，咱就是咱来看主来都咱来看好。 Banyak segi kehidupan bukan hanya ini. Seandainya lah saudara, ya. Di depan kita itu, kamu lihat orang di depan. 比如咱到咱头前哦，咱看头前嘅咱哦， Tahu kan? Yang kalau dia pakai baju kurang kain. 那是以前嘅衫咧，哪里无味道？ Maksudnya tahu ya? 意思你嚟懂吗？ Roh Kudus berkata, 圣灵嚟打， kuduslah kamu sebab aku kudus. 你哋聖潔，因為我聖潔主。 Karena tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga 因為那是無聖潔咧，咱無變變。 sesuatu yang najis. 經過一個無好嘅事。 Karakter kita dibentuk oleh Roh Kudus melalui kehidupan sehari-hari. 咱嚟看做面面對呢？ Seperti saudara, Tuhan Yesus selalu berkata berjuang dan bukan sekedar usaha. 這就是甲耶穌嘅訓導咯。有我咱拍拼來維繫咱嘅個體態。 Mengikut Yesus itu harganya mahal. 對耶穌咧，佢嘅價錢是真貴， Surga itu mahal, 天堂是真貴， walaupun gratis. 無論大咧是免費， Ini tidak perlu bayar, 無係類， tapi mahal. 但是真貴。 Kita kalau melihat gereja mula-mula, 咱若是來睇唔早頭其他嘅orang Kristen itu mempertahankan iman mereka itu yang dihantam itu fisiknya. 若是咱有做咧食解啦吼，伊人條件伊人嘅信心咧，伊人面對嘅事實咧，着傷着伊嘅身體， Mereka dianiaya, 伊人卻來伊嘅身體害着。 mereka seperti tadi saya katakan dikasih makan sama singa. 伊人就是用我大概伊人靠倒空嘅屎來食， Kakinya itu digergaji. 伊個腳是嘅個性， Itu adalah orang Kristen mula-mula, 安尼就是去食解啦。 tapi mereka tetap teguh mempertahankan. 當時人嘅信心不定對住， Tapi sekarang saudara, 但是呢種嘅信心咧， iblis tidak menghantam fisik. Iblis tidak menghantam fisik, 魔鬼咧就是無得傷咱嘅身體咯， tapi ini 但
那是咱来思想， pikiran kita. 咱来思想， Itu peperangan kita sekarang. 安尼就是咱即种爱拍拼的、拍战的。 Kita sekarang yang paling berbahaya salah satunya gadget. 上重要、上危险即种就是咱来handphone。 Itu berbahaya sekali. 即使咱来handphone呢，但是比较会是真正危险。 Tanpa sadar 1 jam berlalu. 若是咱上袂到呢，1点钟6咱时间， Di dalamnya itu ada macam-macam. 真侪内底好做戏好看哦， Ada yang baik, 有好解， ada yang jahat, 有无好解， tapi lebih banyak yang jahat. 但是真侪较侪是无好， Kita harus hati-hati. 咱就是爱小心。 Iblis akan coba untuk menjatuhkan kita melalui handphone. 魔鬼呢爱拍咱倒的，是迄个经过咱的电话，人是非常当触我也有一个， Melalui pikiran. 经过咱的思想呢，咱快乐。 Sebab itu saudara kita harus selalu waspada. 所以呢，咱就是爱定定爱准备。 Kita akan membuka di dalam Lukas pasal ke-19. 咱就爱睇到路加福音第10口， Pasal 19 ayat 8. 第8呢， Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. 即个圣经内头有一个男的叫 Q， 伊徛起来咧，甲主耶稣讲，主啊，一半dari我嘅财产，全部我靠这条件啦。 因为若是搭有什物代志，伊人我甲伊人，我第一个伊人该我爱向伊人斗等4倍。 Kita tahu saudara, Sakeus itu kan orangnya apa? Tinggi atau pendek? 对不对？咱会知道人其实那是几块的。 Sakeus itu saya percaya dia pasti banyak mendengar tentang Yesus menyembuhkan orang, melakukan mujizat. 我相信这第四条，伊听好多人答，耶稣是一个奇妙的主，伊治好多人看病，做好多奇妙的事。 Dia kepengen sekali jumpa dengan Yesus, 伊就爱，若是就爱甲主耶稣相好， tapi dia pendek. 但是伊爱。 Karena dia pendek, dia tak bisa ketemu Yesus. 但是因为呢，伊无变，就是咱无变拄着耶稣。 Tetapi di sini dikatakan bahwa ayat sebelumnya dikatakan Sakeus memanjat pohon. 但是伊是一个金色的那哈，伊爬去树桩， Dan dia dapat melihat Yesus. 爬去树桩光的地方呢，伊就变睇到耶稣。 Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang itu kalau mau berjumpa dengan Yesus harus berjuang. 这个圣经意思呢是来到底边呢，那是咱一个心有爱我对耶稣呢，咱就是要拍拼。 Dan kalau seseorang berjumpa dengan Yesus, dia pasti berubah. 那是一个咱我对耶稣的吼，伊会看得到改变。 Kita tanya sama diri kita, 那是咱来问咱家己， sudah 2 tahun, 3 tahun, 5年、3年、 10 tahun 10年， atau lebih, 还是出数。 apakah saya sudah berubah? 咱问咱家己，咱已经改变未？ Kalau belum berubah, 若是还未改变， kita masih belum bertemu dengan Yesus. 安尼就是咱见过人，咱还未摸着耶稣。 Karena setiap orang yang bertemu dengan Yesus, 因为每个人咱摸着耶稣， dia berubah. 摸着了呢，你改变。 Sakeus
ini, kalau dia setengah dari hartanya akan diberikan kepada orang miskin. 这圣经里头有叫叫啥？那我嘅财产全部就半，我交我叫咩？ Dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. 了，那是个有已经我把病嘅囡仔嚟離開，我係囡仔都等4倍。 Sakyus langsung jatuh miskin Pak. 那叫上langsung兼住我買財產嚇， Langsung jatuh miskin Pak. 了langsung 變翹嘅。 Sakyus adalah seorang pemungut cukai. 因為就叫是不只是我做咩嘢？ Pajak. 可能翹買只愛嗬， Dan dia itu kepala. 但呢是隻愛偷。 Pasti dia itu banyak sekali kekayaan. 了成日翻嚟一定啲好最財產。 Karena pajaknya itu uangnya itu dapat dari memeras orang. 因為佢類呢，你反正呢，啲個嚟嘅就是一大萬嘅。 Di sini dikatakan akan diberikan kepada orang miskin separuh dari perharapan. 但是因講啲嘅數量一嚟打一半，我3個條件啊。 Dan kalau ada orang yang sudah kuperas, 但是有人已經我第一個人咧， 4 kali lipat aku akan kembalikan kepada. 我係能夠能4倍。 Kenapa? Sakyus bisa lakukan ini. 這裡也叫是別人嘅辦法咧， Coba kita pikir-pikirkan. 這個人嚟想， Saya percaya karena Sakyus tahu bahwa Yesus itu nomor 1. 因為也叫我哋耶穌了也在，耶穌就是上重要對伊生活嚟對。 Karena keselamatan itu adalah yang paling penting. 因為也叫是在，見得救是上重要。 Karena keselamatan itu adalah nomor 1. 因為見得救就是第一。 Ada sebuah ungkapan dari seorang presiden. 有一個話嚟即係總統話咧，有一個總統答一個話， Yaitu Presiden Tiongkok, 就是中國嘅總統， namanya Mao Zedong. 佢名毛澤東。 Mungkin yang masih yang muda nggak begitu tahu ya, tapi yang ada umuran begitu tahu. 人後生嘅唔知啊，特別較老嘅會寫嘅就。 Dia mengatakan 伊嚟打， 健康第一.伊打第一dia berkata kesehatan nomor 1. 健康第一. Kesehatan nomor 1. Tapi Alkitab mengatakan lain. 但是聖經打敗我哋， Keselamatan nomor 1. 聖經打敗得救第一。 Sebab itu saudara, 所以呢，姐妹弟兄， kita harus ingat bahwa keselamatan itu bisa hilang. 聖經第一就即係得救會拍波。 Perjalanan kita itu mengiring Tuhan itu seperti orang Israel yang dari Mesir ke Kanaan. 伊好像一個咱來行到耶穌做嘅囝先吼，將一個以色列人來上mesir行去kanaan。 Tidak semua orang-orang yang keluar dari Mesir itu masuk ke dalam Kanaan. 無每代mesir出來嘅人，每三多年來都有被入kanaan。 Alkitab mencatat 聖經嚟寫， hanya Kaleb dan Yosua 就是內那人是加勒甲約書亞人， dan 有嘅 orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. 即係會一個人咩會寫到20歲落來。 Itu yang masuk ke Kanaan. 伊人就會用即個
ke Kanaan. Begitu juga saudara, perjalanan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita adalah dari Kanaan, bukan dari Mesir ke Kanaan. 只是咱嚟識我所聽咧，唔是喺困難，但是唔是我 Mesir ke Kanaan。 Tapi dari dunia yang fana ini kita menuju ke kerajaan Allah. 即種咱嚟識我嘅物件，就是我這世界去到主嘅天堂。 Kita akan membaca lagi Wahyu. Ini ayat terakhir ya. 咱嚟睇這個呢個聖經咯， Wahyu pasal 3. 第三， Musik saya minta tolong. Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. 第五題嗬。 Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. 無論點樣伊我可以能穿一個白嘅衫，就是安尼講，我無用切掉伊人嘅名，我一個外袍，但是我愛承認伊嘅名，那主嘅阿爸天父嘅同在，甲那天神同在。 Ini kata-kata Yesus. 這是耶穌帶來嘅。 Aku tidak akan menghapus namanya. 我不要切掉伊嘅名， Berarti ada orang yang namanya terhapus. 意思安尼意思嗰啲有人切掉伊嘅名， Berarti keselamatannya bisa hilang. 你伊絕對救會拍我。 Dan kalau ada orang yang mengatakan sekali selamat pasti selamat. 所以那時代有人教你人，一擺得救，永遠得救。 Ada saudara sampai sekarang. 咁呢種有人教你嘛？ Sekali selamat pasti selamat. 一擺得救，永遠得救。 Itu adalah pengajaran Calvinis. 安尼計我是唔對嚟教，教導我唔對嚟。 Tapi firman Tuhan mengatakan, ya, 我是聖經嚟教， nama seseorang itu bisa terhapus dari kitab kehidupan. 一個人嘅名咧，有變切掉，那經過這個鋪主嘅個鋪。 Dan kalau orang itu namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, 因為是一個人嘅名無寫掉到個鋪， saudara sendiri yang tahu 咱個記載好什麼意思？ kemana dia pergi. 佢哋講那是他死了， Itu mengerikan. 那是真正恐怖。 Beberapa minggu yang lalu 頂過禮拜五最， kita mendengar firman Tuhan 咱聽一個聖經， bahwa kita ini adalah sebagai musafir 咱安尼行是敢若一個接軌人， di dunia ini. 那這世界， Kita hanya menumpang. 咱就是兩百年。 Di dunia ini kita hanya menumpang. 那這世界咱是兩百年， Numpang 兩百年接軌年， 80 tahun, 80回 70 tahun, 到70回， dan lebih dari 100. 會超過100回。 Kita semuanya pasti akan mati. 咱問題咱得接軌嘅， Seperti saudara, kita selalu diajarkan oleh Pak Erastus berkemas-kemas. 咱我特別嘅聽把迄個世界愛準備愛修橋，咱係屬靈修橋， Berkemas-kemas 愛修橋， karena kehidupan yang sebenarnya. 因為正式嘅生活， Bukan sekarang, 唔是呢種， tetapi setelah kita menutup mata. 就是正式是我咱擘面時間， Yang Yesus katakan, 耶穌大概， di rumah Bapakku banyak tempat 那阿爸天父嘅靈真最來， dan dia akan membawa kita ke sana. 伊會有嗰啲人睇。 Mari kita angkat sebuah lagu. 今日嚟出一條歌。 Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku
perjalanan kami. Tuhan jagailah kami. 那这我那上天的时候，就来照顾了。 Supaya nama kami tetap 为了我能给他保养的住， tertulis di dalam 我能给你有现的都有我苦， dan kami boleh hidup sebagai orang yang mendapatkan perkenanan. 我能养住我有不变的热晒海， Terima kasih. 感谢， Terima kasih buat firman-Mu pada 感谢给这 pagi 个， hari ini 那这张片， mengingatkan kami 来给我提醒我能记得， bahwa kami harus mengerjakan dan melakukan keselamatan ini 所以我能做出来这action， dengan sungguh-sungguh, 经过我能真正来心， dengan takut dan gentar. 跟这个惊乐的心， Tolong kami yang 帮助我能做的事。 hidup di hari-hari terakhir 我能换了这叫回的日子， di dunia yang gelap dan semakin gelap. 那这真暗的世界， Supaya kami tetap 给我能听到， melekat kepada Tuhan. 听到把人能记住， Tolong kami 帮助我能做， supaya kami tidak menjual hak kesulungan kami. 我能无背着我能来搬囝来看， Oleh karena semangat akan merah. Terima kasih Bapak 感谢主， buat firman-Mu pada pagi hari ini. 为了那个圣经接上去， Tuhan berkatilah 正好 biar firman-Mu ini 为了那个这圣经， boleh memberikan kepada kami sebuah pengertian 我能好带咱这个明白， bahwa yang terutama adalah keselamatan jiwa, 信息对我来说，最重要第一就是得救， terlebih daripada segala. 无为家操的呢。 Ku berdoa arahkan hati kita kepada Tuhan. Hidup kita tidak ada yang lebih penting dari Tuhan, karena Dia yang memiliki setiap detik nafas kita. Dia yang mempunyai hidup kita. Dialah sumber segala sumber dalam hidup kita. Rindukan Tuhan, ingini Dia di dalam hati kita, melebihi segala sesuatunya. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Glory Yesus. Bapak Ibu, kalau kita mau menghitung-hitung berkat Tuhan di dalam hidup kita, tidak akan ada habisnya. Tidak akan bisa kita membalasnya. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan yang begitu besar, kasih setianya yang begitu berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Bahkan harga yang begitu mahal yang Dia berikan untuk menyelamatkan hidup kita. Naikkan satu pujian bila berhitung-hitung semua kebaikan Tuhan. Kami tidak bisa membalasnya, Bapak. Haleluya Yesus. Pandang salibnya, hanya di dalam Dia Engkau damai, hanya di dalam Tuhan, di dalam hadirat-Nya